Okay, one, two. তো মই একটা ক'বলৈ মন আছে এইটো মোৰ নতুন চেনেল আছে নেক্সট নাগা ব্লগ মই একে হেল্প কৰি দেই আৰু ফ্ৰেণ্ড মোৰ লাগা নেক্সট নাগা ব্লগ আছে এইটো আপুনি কান কমেন্ট পাব্লিক প্লেটফৰ্ম দে কেনেকা মই একে হেল্প কৰিছে এনেকা মই নেক্সট নাগা ব্লগ টিভি হেল্প কৰিবি আপুনি কান লাগা আশীৰ্বাদ পৰা মই আজি এইটো গানটো ল'ব পাৰিছে তো আপুনি কান লগতে কোৱাটো মই লাগা next naga vlog te kiman taka ahibo mai itu mai na cholobo aru public karni cholai thakibo itu pra he apni kan ke moram pra youtube video te share korina subscribe korina kila mani notun ase na aru iti ami itu nili nisan laga aru kicks laga olop apni kan ke koi dibo takan staff pre ki jankari korbole mon ase itu olop koi dibo aru gari kan olop show kori dibo de to video skip na korina sai dibi तो एक बार मैं इधर लास्ट स्टाफ खान के नीली निशान लास्ट स्टाफ खान के एक बार हो दियो तो सर इधर नीली निशान दे तो नागालैंड दे तो कोट आसे ना So actually man dealership to dimor ekta ase whereas kohima dibi outlet ekta ase outlet which means abhi ni sub man ini sub dealer ni thake hotel ekta tadi car delivery koribo pura tadi lo man update service nanu tadi na pao pura tadi car delivery koribo so tadi secretary road ase biligram lati opposite ase तो दूसरा तो इतो आमी एक बार होती बोले मन आसे इतो नीली निशान लगा और किक गाड़ी मैं के लिए मन मैं किक लोया से तो किक अभी होती बोले मन आसे ना तो मैं किक लोया से तो किक लगा भी एक बार इतो पहला सर्विसिंग की किक कैसे और एक बार मला फ्रेंड खान लोग दिबी सब्सक्राइबर वीडियो खान दिबी कोई दिबी alright so man kicks to ki asle man ke kicks te privilege tharo apni lo kun gari babe moi la hisab te kicks nishina servicing te kodi nai kile gori kicks to apni sal de ek bar aibo or else 10 months 10000 km or 12 months which one is earlier to apni ala gari modi na dibo na paro kun service kori kicks from best apni performance le diye dia तो सभी मैं इधर गाड़ी तो ले थका तो साल दे एक बार okay that is after 12 months na 10,000 kilometer na itu pace deh servicing day wo tu power jaba year after year pra kita le tu moi finance lagai loise tu ek bar finance laga gari ni moi ek bar diulo mona se finance itu bank laga bi thake aru itu company laga kinne kai ki ase lot nole person laga nole advantage kan ki ekta ase ki bhal ekta ase ide loan law dan te nole finance law dan te ki bhal ekta ase ekbar mola subscriber viewer kan lobe ekbar koi dile bhal koi no mai profit ase alright regarding finance to man actually bank SBI way guru kore apni private finance like Axis Bank and HDFC guru kore whereas man nisan finance bhi ta ase man ekta optional bal ekta ase nisan finance to ki ase man less documentation lagibo whereas apni ulibe apni citizen do apni either you should be citizen of Dimapur or Kohima hobo lagibo Aadhaar card de apni address to Dimapur hole kiba hobo lagibo Kohima hobo lagibo so that apni la loan do within 3 days de man apni loan approve koru man at the rate of 8.8% does it yeah so at the rate of 8.8% per annum per annum dia loan dia se na finance pra bisi to दोसरा कंपनी दे भी की बीजे ने भी थके से के बाद बोले तो होली भी ये ते लगा नीली निशान लगा और इतो फाइनेंस का लॉ तमते की बेनिफिशियरी ऐसे तो एक बार कोई दिला भाल कोई नहीं पर प्रेस करे से अच्छा बेनिफिशियरी which means माला एडवांटेज एक तो मान दे कार एक्सचेंज ऑफर बेसी बाला जे एग्जांपल लाइक आपने एनी कार आला कॉमन ले मान अन्ना मान एक्सचेंज करो तो ये मान तारे प्लस पॉइंट ले लो आपने तो आइदर आपने customer ngan bi advantage man gadi bi bhag yeah man bhag well amazing na when noi apni nili nisam de you took car from nili nisan and when you go for exchange you can get any company right apni exchange kurwa dam de apni ki kila company bi lowa pare na it's depend upon you mana noi apni jodi itu nili nisan la company mon poson nai hoi jale bi you can go for exchange that is very much itu active advantage bi bhal ase na aru benefit bishi ase that itu dosa man kam de man to na kure dun na taka nijor company laga hi exchange kuri die holali bi taka to alak company di bi opportunity die ase to itu bi ek bar city bike han ge janai die ase bye bye peace
পৰা মোলা চেনেলটো কোৱা নিচিনা নতুন আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি মোলা ব্লগ তে পইচা কিমান আহিব আমি তলিটো পাব্লিক কমন পাব্লিক প্লেটফৰ্ম তে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আছে এইটো ভিডিঅ' দিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি এগিলা মানে মই কমন পাব্লিক প্লেটফৰ্ম তে সদায় আহিব নাপাৰে তো বাই দ্য ৱে আমি শ্ব'ৰুম অলপ দেখাব ষ্টাফ খাঙে দেখাব আৰু গাড়ী অলপ দেখাব দেই Dustin gawa আছে magnet এটা একটু আছে মোলা আসল ফার্স্ট মই চুজ করা এটু করে থাকিছে ওলিবি মই তো লো পারা না দে আর ইটো হে আর গাড়ি তো বেশি মডেল দিয়ে আছে বেশি কিসেম দিয়ে আছে जीवन छोकरी खान बड़ा छोकरा खान बड़ा चलावा पारा गाड़ी लगा बुरी खान बड़ा चलावा पारा गाड़ी भी आसे और इधर स्टाफ खान भी अलग दिखाई दे लो मन से एक बार हाय कर दीजिए ना हाय एवरीबॉडी ना ओके तो आज तो स्टाफ खान की भी आनिवा पारी से एक बार মই ইটো লৈ আছি দে ইদে হে তো কোৱা নিচিনা information like is that hi could you please man cute naga man tu husa oi chenan chena se ko tu husa se de Korean like Korean na to moi lagai ide mala subscribe karna se और मंग वीडियो तो शेयर करूँगा ऐसे ऑटोमेटिक और मला कार्ड होल्डर खाना से तो कमन पब्लिक प्लेटफॉर्म ना कार्ड होल्डर खान इधर वीडियो यूज करा पर हाथन दे कि बैक द बोनस ऐसे नहीं ना अभी रेफरेंस टू रेफरेंस ला साइड हो मम्मी ये पर की बड़े सभी अपनी कि बैक द पावो कमन पब्लिक प्लेटफॉर्म ला कार्ड किमान আছে itu tuh next nakala vlog আছে lebih common public platform ला कार्ड आनसे बोले अपन kan itu lah beneficiary kita একটা ছোট মতো লিবি अपन के हेल्प করব বেনিফিট जानकारी মনে আছে তো मला कार्ड থাকা মানকান मला कार्ड लेकिन आईबी আর গান কিনিবি না থ্যাংক ইউ নে বাই बाय तो আজি next nakala कार्ड ए next nakala kicks ए first writer dole do alam ang na mala ko brother in law type korwala ase aru co writer to Mr. Hotaka korubo aru aji itu notun card hole to loi jabole ase di ami gande mai na chalobo mala co brother bra chalobo aru moi na chalobo aji dole to libi ni dekhai diala ase last portion dai ase ide common public platform laga कार्ड থাকা কান দিলে তো সব আইবি যে আপনার বেনিফিশিয়ারি কিসি আছে আমি ইউটিউবে আপনাদের কই দিব লাস্ট পালে ইলা মানে পয়লা কার্ড লইগে না আইছে বলে আপনাদের নিদে কি গিফট পাবলে আছে ইউটিউবে আপনাদের কই দিব না তো মিলেন না মিলে মইকে বাস আমি মিলিব কারণে কিনা নয় মই জর্নি কারণে কিনেছে বাই বাই